अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का उन्वान है वरासत और ख़ानदानी झगड़े। हदीस है अला उख़बिरुकुम बि अफ़ज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदक़ा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो सदक़ा, नमाज, रोज़े से भी अफजल है। रोज़ा, नमाज, सदक़े के फ़ज़ाइल तो सहाबा के ज़हन नशीं थे कि रोज़ा इसका बदला ख़ुद अल्लाह है, नमाज से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है, सदक़े से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। सहाबा में शौक़ पैदा हो गया वो कौन सा अमल होगा जो इन तीन से भी दर्जे में अफजल है। शायद आपके अंदर भी जानने का शौक़ पैदा हो गया होगा कि वो कौन सा अमल है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने पूछा, नबी जी वो कौन सा अमल है? फरमाया, सलाहु ज़ातिल बैनी, आपस में दिलों को जोड़ देना, सुलह करवा देना। फ़इन्ना फ़साद ज़ातिल बैनी हियल हालिक़ा, क्योंकि फ़साद, झगड़ा और तोड़ मोड़ देता है दीन को। हालिक़ा कहते हैं उस तरह को। फरमाया वो उस तरह नहीं जो सर को मोड़ देता है, बल्कि झगड़ा, फसाद और तोड़ सारा दीन साफ कर देता है। तो आज शायद ही कोई ऐसा घराना और ख़ानदान खुशकिस्मत हो जो झगड़ों से और नफ़रतों से महफूज हो। फरमाने रसूल है तआमलू कल अजानिब, कि जब भी मामला करने लगो तो ऐसा एहतमाम बरतो कि अपना भी मामले की वजह से अब अजनबी है। व तआशरू कल इख़वान, आपस में रहो तो भाइयों की तरह प्यारो मोहब्बत के साथ रहो। कितनी बड़ी अहम हिदायत दी गई है। वालिद के साथ बेटा बिजनेस में शरीक है, कोई तय नहीं होता कि बेटा किस हैसियत से वालिद के बिजनेस और कारोबार में है, पार्टनर है या मुलाजिम है। जब रिश्ते शहद से ज़्यादा मीठे होते हैं, कहते हैं कि अपनों में मामला कैसा। दूसरा तीसरा भाई जब बड़ा हो जाता है, बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं, फिर वालिद का इंतकाल भी हो जाता है, अब झगड़े खड़े हो जाते हैं। बड़ा कहता है कि 20 साल से मैं वालिद के साथ बिजनेस में शरीक हूँ, मेरी मेहनत ज़्यादा है। दूसरा कहता है मैं 10 साल से, तीसरा कहता है मैं 5 साल से शरीक हूँ। अब ऐसे झगड़े खड़े हो जाते हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। दूरियाँ शुरू हो जाती हैं, नफ़रतों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं, एक साथ दस्तरखान पर खाने के लिए, बैठने के लिए तैयार नहीं। क्या भाई, क्या बहन, क्या बेटा, क्या माँ, क्या वालिद, सब के सब शरीयत को नज़रअंदाज कर दिए। शरीयत के पैगाम को न देखा, न सुना, न समझा, न जानने की कोशिश की, न पूछा कि इस मौके पर क्या करना है, कैसे करना है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात बड़े भाई का अपने छोटे बहनों और भाइयों पर जुल्म अलग है। वरासत की तकसीम से पहले ही बड़ा भाई खर्च कर रहा होता है, जो साफ तौर पर हराम, नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी है। इधर नमाजें भी चल रही हैं, रोज़े भी चल रहे हैं, हज भी हो रहे हैं, उम्रे पे उम्रे भी हो रहे हैं, और उधर हराम माल भी। कोई दीन बाकी नहीं रहा, दीन का जनाजा निकल गया, दीन और ईमान के नूर का खातिमा हो गया। हमारे मुआशरे में वरासत के ताल्लुक से बड़ी गफलत बरती जाती है। जब जाने वाला दुनिया से चला जाए तो सबसे पहले उसके माल में से तजहीज़ व तकफीन, फिर कर्ज की अदायगी, फिर वसीयत सुलुस माल में, फिर वारिसीन का हक अदा करना होगा। जाने वाले की हर चीज़ अब दूसरों की हो गई, हर वारिस का हक मरहूम के माल में जुड़ गया। अब वो माल इज्तिमाई है, इनफिरादी नहीं। अब कोई भी वारिस अल्लाह के रास्ते में मरहूम के नाम पर भी सदक़े जारिया या कोई नेक काम के लिए पैसे नहीं दे सकता, हक ही नहीं है, क्योंकि मरहूम के माल में वारिसीन का हक जुड़ गया है। जब मरहूम के माल में मरहूम के नाम पर वारिस में से कोई दे नहीं सकता, तो क्या बड़ा भाई खुद अपनी ज़ात पर खर्च कर सकता है? हराम है, जुल्म है। जितनी देरी वरासत में इतनी ही परेशानियां जन्म लेती हैं। मामला चलते चलते पोतों और नवासों तक पहुंच जाता है। जिंदगियों में रिश्तों के हलाकत व बर्बादी के अलावा, रिश्तों के खून के अलावा कोर्ट कचहरी में पैसों का खर्चा अलग तोहफे में मिलता है, क्योंकि सब ने शरीयत को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कोई छोटा भाई अपना हक लेने के लिए या छोटी बहन
اپنا حق لینے کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو ان کو ایسا محسوس کرایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے غلطی کر گئے، یا یہ فقیر و بھکاری ہے، یا یہ قرضہ مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ اپنا عین حق مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ چھوٹے اپنے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ضد اور نفرت جنم لے لیتی ہے۔ بظاہر عبادات ہو رہی ہیں، صرف رسمی اور حقیقت سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ فرمان نبی ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء، کوئی حق پر رہتے ہوئے صرف اس لیے جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے کہ جھگڑا اللہ کو پسند نہیں، تو ایسے شخص کو نبی ایسی ضمانت دے رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے پاس جنت کے بیچوں بیچ محل کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آج کے دور میں جھگڑے ختم کرنے والے بہت کم، لیکن جھگڑا کرانے والے آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، مفت میں مل جائیں گے۔ دلوں میں جوڑ پیدا کرنے والے آٹے میں نمک کی طرح ہیں، نہیں اس سے بھی کم ہیں۔ ایک دیہاتی ایک اللہ والے کے پاس اپنے دیہات کی ایک مخصوص چیز تحفے میں پیش کی۔ جب پیش کیا حضرت کی نگاہیں نیچی تھی، نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دیہاتی نے گفٹ میں تحفے میں قینچی دی ہے۔ حضرت نے پوچھا تو اس نے کہا یہ ہمارے دیہات کی بڑی ہی تیز ترار اور بڑی ہی قیمتی اور مشہور ہے۔ حضرت نے کہا او صاحب، کاش آپ سوئی ہدیے میں دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، سینا ہے، یعنی جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اب تو ہر جگہ طنز، تنقید، کرٹیسائز، تنقیس، کسی کو بے عزت کرنا، نیچے دکھانا، کمتر محسوس کروانا، ہم بڑے تم چھوٹے، یہ آج کل کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ ہر طرف آگ آگ لگی ہوئی ہے۔ سن لیں، جو خاندان، جو معاشرہ، جو افراد دین و ایمان زندگی سے دستبردار ہو رہے ہیں، ایسوں کو کبھی سکون کا قطرہ بھی مل نہیں سکتا۔ باہمی محبت کو ایسے لوگ مانگتے رہ جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ فرمان خدا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے آگے عداوت دشمنی کی آگ ہم جلا دیں گے۔ صحابہ کی کیا پرسکون زندگی تھی، سبحان اللہ۔ ان کے پاس دنیاوی اسباب ویسے نہیں تھے جیسے ہمارے پاس ہیں، ٹاٹ کے پردے، کچی گلیوں میں کچے مکانات، دسترخوان پر کبھی فاقہ کبھی کھا لیا۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بچوں کو والد کی شفقت و محبت حاصل تھی۔ بچوں کے پاس والد کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن والدین کو بچوں کا ادب و احترام حاصل تھا۔ بیویوں کے پاس شوہروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آنکھوں میں شوہروں کی وفا کا سمندر تھا، اور شوہروں کے پاس بیوی کے لیے قدر و عزت اور پردہ تھا۔ رشتہ داروں کو دینے کے لیے تحفے تحائف کچھ نہیں تھے، لیکن دل محبتوں کی مٹھاس سے بھرپور تھے۔ آج سب کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، خزانہ ہے، تجوریاں فل ہیں، گھر بڑے ہی عالی شان، لیکن سکون سے خالی، نفرتوں سے آباد، زندگیاں مٹھاس سے بالکل خالی اور کھٹے پڑ چکے ہیں۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کچھ نہیں، پھر بھی سب کچھ تھا، اور آج سب کچھ رہ کر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چیز ہے شریعت اور اللہ کے احکامات ان کی زندگیوں میں تھے۔ آج ہماری زندگیاں قرآن و شریعت سے کوری ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اختلافات اور جھگڑوں سے حفاظت فرما کر جوڑ کا ذریعہ بنائے، توڑ سے حفاظت فرمائے، ہر وارث کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی عظیم الشان عمل ہے جو روزہ، صدقہ، نماز سے بھی افضل ہے کہ بکھرے ہوئے رشتے جڑ جائے، نفرت محبت سے بدل جائے۔ بکھرے ہوئے منتشر رشتوں کو جھک کر اٹھا لے، جوڑ پیدا کر لے، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دے۔ انشاءاللہ نفرت کی زندگی محبت کی زندگی میں بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ